वो 1.25 लाख सहाबा थे और सारी दुनिया के इंसानों पर भारी थे। उस जमाने के यहूद और नसारा सहाबा की नजर देख कर चलते थे, और आज हमारे सारे बादशाह और सारे जर्नल और सारे फौजों वाले और सारे हथियारों वाले और हमारे अवाम और हमारे गरीब और हमारे मालदार सब यहूद और नसारा की नजर को देख के चलते हैं। किनकी नजर को देख के चलते हैं? ये यहूद और नसारा कौन? ये वो इंसान है जो अल्लाह को 1 मिनट के लिए पसंद नहीं। इनका कोई खाना शराब से खाली नहीं जाता, इनकी कोई रात जिना से खाली नहीं जाती, इनका कोई मंसूबा मुसलमानों के खून बहाने से खाली नहीं होता। ये इनका कोई आना जाना, इनके ये सारे के सारे दौरे ये इस्लाम को मिटाने से खाली नहीं है। ये सारे के सारे वो जालिम तरीन इंसान हैं जो हमारा खून चूसना चाहते हैं, हमारी औरतों को नंगा करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को ज़िबा करना चाहते हैं, जो हमारे खूनी दुश्मन, हमारे जानी दुश्मन, जो हमारे लिए हमारा सब कुछ बर्बाद करना चाहते हैं। हम उनके पैरों को अपने सरों पे रखें और उनके तरीकों पे चलें और उनसे जाकर हम दरखास्तें करें कि माई बाप बनो, हमारी ये इमदाद करो। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रातों को हमारी वजह से रोया करते थे, जो दिन भर में हमारी वजह से अपना पसीना बहाते थे, जो दिन भर में हमारी वजह से अपना खून बहाते थे, जिनकी बेटी हजरत ज़ैनब हमारी वजह से जख्मी हुई, जिनके नवासे हमारी वजह से फाकों में आए, जिनकी हजरत फातिमा जिनका रंग बदल गया, जिनके कपड़े मैले हो गए, जिनकी बेटी लाडली बेटी सैयदतु निसाए अहलिल जन्नह फातिमतुज़ ज़हरा, उनके जिस्म की सारी रौनकें खत्म हो गई, जिन्होंने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान किया, जो हज में गए तो हमें न भूले, जो मेराज में गए तो वहाँ हमें न भूले, और जो इंतकाल फरमावे तो हमें न भूले। आज भी हदीस में आता है कि इस वक्त भी हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम जहाँ अल्लाह के पास आलम बरज़ख में मौजूद हैं, आप पर उम्मत के अमाल पेश किए जाते हैं। अच्छे अमाल देखते हैं तो आप खुश होते हैं, और हमारे बुरे अमाल देखते हैं तो हमारे लिए आप इस्तिग़फ़ार फरमाते हैं। अब इस दुनिया से जाकर भी अपनी उम्मत को आप नहीं भूले, आप हमें वहाँ अपनी याद करते हैं, हमारे लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। कल क़यामत के दिन हर एक नफ्सी नफ्सी कहेगा, हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम उम्मती उम्मती फरमाएंगे। हजरत अनस ने कहा, या रसूल अल्लाह, कल क़यामत के दिन मैंने आपसे मिलना हो तो कहाँ मिलूं? आपने फरमाया पुलसरात पे आ जाना और तराजू अमाल पे आ जाना और हौज़ कौसर पे आ जाना। आप क्यों खड़े होंगे पुलसरात पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि आपको बारी नहीं मिलती पार करने की। आप पार करना चाहें तो सबसे पहले पार कर सकते हैं। आप क्यों खड़े होंगे पुलसरात पर? इसलिए खड़े होंगे ताकि मेरा कोई उम्मती इस पुलसरात से गिरकर दोज़ख में न चला जाए, इसलिए आप वहाँ खड़े होंगे। आप क्यों खड़े होंगे तराजू अमाल पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि मेरे अमाल तोले जाएं, आप इसलिए खड़े होंगे ताकि मेरे किसी उम्मती के गुनाह उसकी नेकियों से ज्यादा न हो जाएं। आप क्यों खड़े होंगे हौज़ कौसर पर? इसलिए नहीं खड़े होंगे कि मैं हौज़ कौसर का पानी खुद पीऊं, इसलिए खड़े होंगे कि मेरी उम्मत आती जाए और मेरे हाथ से हौज़ कौसर का पानी पीती जाए। तो वो हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी हमारे लिए कुर्बान की, जिन्होंने मरते दम हमें याद रखा, जो आज भी हमारी याद में मगन है और क़यामत के दिन भी हमें नहीं भूलेंगे। हम नालायक उम्मतियों ने हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भुला दिया, उनको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हमारा दुकानदार कहता है जैसे अमेरिकन दुकान चलाएंगे हम ऐसे दुकान चलाएंगे। हमारे कारखाने वाले कहते हैं जैसे जापान के कारखाना चलाएंगे हम अपने कारखाने को वैसे चलाएंगे। हमारे जमींदार कहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले जमींदारा चलाते हैं हम अपना जमींदारा वैसे चलाएंगे। हमारी हुकूमत वाले कहते हैं जैसे यूरोप वाले हुकूमत चलाते हैं हम वैसे अपनी हुकूमत चलाएंगे।
ایک بھی پھوٹے منہ سے حضرت محمد علیہ السلام کا نام نہیں لیتا اور ایک بھی پھوٹے منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے ہماری طرف سے اپنی جانوں کے اوپر کہ ہم ساری کے سارے مسلمان آج اس بات کے حقدار ہو چکے ہیں کہ ہمیں ختم کر دیا جائے اور اس دنیا سے ہمارا پتہ بھی کاٹ دیا جائے، لیکن آج ہم باقی ہیں، آج ہم باقی ہیں اپنے کسی عمل کی وجہ سے نہیں، ہم اس لیے باقی ہیں کہ حضرت محمد علیہ السلام رو رو کر اللہ سے منظور کرا گئے کہ میری امت کتنی بگڑ جائے اور کتنی خراب ہو جائے، ان کو ایسا نہ ہو کہ یہ سارے قتل ہو جائیں، یہ سارے شہید کر دیے جائیں، ان کی عورتیں مار دی جائیں، ان کے بچے مار دیے جائیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے، اللہ ایسا نہ ہو، ان کو ایسا نہ ہو، یہ سارے ختم ہو جائیں۔ آج ہم حضرت محمد علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے باقی ہیں، ہمارا کوئی منہ ایسا نہیں کہ ہم ایک منٹ دنیا میں زندہ رکھے جائیں۔ بھائیو، یہ بات سرسری نہیں ہے اور یہ بات معمولی نہیں ہے اور یہ بات کچی نہیں ہے، یہ بات بنیادی ہے، یہ بات پکی ہے، اس امت کی قسمت نہیں پلٹ سکتی۔ آپ چلے جاؤ یورپ کے اندر سارے کے سارے امت والوں اور جا کر یہود و نصارہ کو لپٹ جاؤ، آپ چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور امریکنوں کے پیچھے اپنے آپ کو سارا چلا دو، آپ چلے جاؤ کافروں کے پیچھے اور اپنا سارا کچھ ان کے پیچھے لگا دو، آپ کی قسمت نہیں پلٹ سکتی، آپ کے حالات نہیں بہتر ہو سکتے، آپ کا دامن پاک نہیں ہو سکتا، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو سکتی۔ دور ہونے کا ایک راستہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک راستہ دعوت خداوندی میں چلائیں اور عبادت خداوندی میں چلائیں اور خلافت خداوندی میں چلائیں۔ اس پر اگر آج مسلمان آ جائیں اور پچھلے کو اللہ سے معاف کرا لیں، آئندہ کے لیے اپنی ساری زندگی عبادت میں لگائیں، ساری زندگی خلافت خداوندی میں لگائیں، ساری زندگی اور دعوت خداوندی میں لگائیں، اگر یہ پچھلے پہ توبہ کر لیں اور آئندہ ادھر چلنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو ایسے عروج عطا فرمائے گا جیسے صحابہ کرام کو عروج عطا فرمایا تھا، اور تمام مادہ پرست اور مخلوق سے متاثر ہو کے چلنے والے اور دنیاوی ساز و سامان میں ہم سے آگے نکلنے والے، ان سب کو اللہ ہمارے قدموں کے نیچے لائے گا، جیسے اللہ نے اس زمانے کے کفار کو صحابہ کے قدموں کے نیچے کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، بولو اس کے لیے کون لگائے گا اپنی ساری زندگی؟